ओम दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतिकमानाय नमः शांताय तेजसे योग वशिष्ठ सारे नवम अध्याय आत्मनिरूपण प्रकरण नामेर 18टी श्लोक আমরা পড়েছিলাম। 19 শ্লোকে পড়ি, दर्पणे बिंबितो हि अर्कः प्रकाशम कुरुते यथा तथा प्रकाशयत्यात्मा स्वच्छदीश्वनुबिंबिता। सूर्य आयनाते दर्पणे प्रतिबिंबित হয়। এখন দর্পণ যদি ধূলিযুক্ত থাকে তাহলে ঠিক প্রকাশ হবে না। দর্পণ যদি একা বেঁকা থাকে তাহলেও প্রকাশ ডিস্টর্ট হয়। কিন্তু দর্পণ যদি প্লেন থাকে আর স্বচ্ছ থাকে তাহলে সূর্যের প্রকাশটা চারিদিকে যায়। এটা উদাহরণ। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ। আমাদের বুদ্ধিগুলো আমি রূপে যে বোধ, সেই বুদ্ধি, সে এখানে বহুবচন প্রয়োগ আছে, কিন্তু তার মানে যার যার বুদ্ধি স্বচ্ছ হবে তার তার ভিতরে ঠিক প্রকাশ। স্বচ্ছ দিশু, মানে বাংলায় ঠিক করতে গেলে লিটারাল স্বচ্ছ দিগুলোতে, এখানে করেছেন স্বস্থ निर्मल चित्ते। চিত্তে সিঙ্গুলার হিসাবে নিলে চলবে না। নির্মল চিত্তের মিনিং নিতে হবে যে যে চিত্ত নির্মল সেখানে প্রতি নির্মল চিত্ত না ধীশু বলা আছে। ওখানে আত্মার প্রকাশ বা প্রতিবিম্ব হলো, সেটা তো আত্মা হলো না, প্রতিবিম্বই হলো। ওতে আত্মার স্বরূপ বুঝে গেল, তাতে ওই আত্মা আমি এটা বুঝে গেল। কিন্তু প্রতিবিম্বে তো আত্মার প্রকাশে আত্মা ধরে না। ওই একটা বৃত্তি উঠলো, আমি দেখছি আমি আছি, আমি ব্রহ্মা আছি। ও বৃত্তিটা আমার অজ্ঞানকে নষ্ট করে দেয়। তখন আত্মা যেরকম সেরকম প্রকাশিত, তখন তার বুদ্ধির দরকার নেই, তখন তার আমি ভাবের দরকারই নেই। যত্র স্থিতেয়ম विश्वश्री प्रतिज्ञा मात्र रूपिणी प्रतिभा मात्र रूपिणी रज्ज्वात् भुजंगवत भाति स्वयं आत्मा सदोदितः। একটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে বিশ্ব যে আছে তার ভিতরে কি আমি নেই। विश्वश्री, विश्वेर ऐश्वर्य व विश्वेर चमक प्रकाश
যেখানে প্রতিভা মাত্র রূপিণী, প্রতিভা ইজ নট প্রতিবিম্ব, ওই যে চিদ বস্তু তার এই বিলাস, চিদ বিলাস বলে এটাকে। প্রতিভা মানে শাইন, মানে চৈতন্যের, ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র এই দুনিয়া, ইনক্লুডিং আমি। এরকম প্রকাশ কিন্তু রজ্জুয়াম ভুজঙ্গ মোহিনী, রজ্জুতে সর্বের প্রকাশ হলো, সুপ্রিম পজিশন হলো, রজ্জুই সর্বরূপে প্রতিভাত হলো, সেরকম ব্রহ্মটাই দুনিয়ার রূপে প্রতিভাত হলো, ইনক্লুডিং আমি। বারবার বলবো, প্রতিভা মাত্র রূপিণী, মানে তার নিজের কোনো সত্তা এক্সিস্টেন্স নাই, ব্রহ্মটাই ওই রূপে প্রতিভাত হলো। আত্মা বিশ্ব নেই, এখানে একটা শব্দ রইল বলি, আগেকার শ্লোকে, ওহো, এখন একটা শ্লোক এখানে রইল, আগেকার শ্লোকে स्वयं आत्मा सदोदिता, आत्मा ওই রূপে প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু আত্মা সবসময় প্রকাশমান নেই আছে, আত্মাতে কোনো আভাস প্রতিবিম্বের কথা আসছে না, আত্মা সদা উদিতই আছে। সূর্য আমাদের বাইরে যেমন উদয় অস্ত হয় সেরকম নয়, আত্মা সদা উদিতই আছে, তার একটা প্রকাশ ছায়া যাই বলো প্রতিবিম্ব রূপে দুনিয়াটা প্রতিভাত হয়। আদ্যন্তরহিত সত্য चिद्रूपो निर्विकल्पक आत्मा निरूपिता काशो जीवस्याद्य परात्पर अत्यंत रहिता, এই সদোদিতাকে বলেছে আত্মার কোনো বিগিনিং হয়নি, আত্মার কোনো এন্ড হবে না, আত্মা ইটারনালি সত্য, চিদ্রূপ, নির্বিকল্প, মানে আত্মা ছাড়া আর কোনো কিছু নাই, তার মানে আত্মা নির্বিকল্প, আত্মার কোনো বিকল্প নেই। নিরূপিত আকাশ, নিরূপিত, নিরূপণ বলেছেন তো, নিরূপিত মানে ডিটারমিন করলে, আত্মাটা স্বরূপটা নিশ্চয় রূপে দেখলে ওটার নাম নিরূপণ করে, এটা ওটার সঙ্গে মিক্সড আছে ওরকম না করে আত্মাকে আলাদা করে ভালো করে দেখলে যখন, তখন আকাশের মতো। জীব সে আদ্যা, জীব যেটাকে আমরা বলছি তার আদি স্বরূপটাই আত্মা, আদি স্বরূপ আত্মা তো এখনো আত্মাই, জীবের আদ্যা, জীবের আদি স্বরূপ, জীবের কর্তা বলা যায় না তখনো, जीवर आदि स्वरूप परात्पर सकलेचे सर्वातीत, आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप शाश्वतो विभू निर्विकार स्वयं ज्योति स्वभाव वर्ग प्रकाशवत, आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप, विशुद्ध মানে তার ভিতর কোনো চৈতন্য ছাড়ার কিছু নাই, শাশ্বত, চেঞ্জ হয় না, বিভু, উনি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত আছেন দুনিয়াতে, নির্বিকারা, তার কোনো বিকার হয় না, চেঞ্জ হবে না কোনো বেলায়, निर्विकल्प आलादा, তার কোনো অল্টারনেট নেই,
निर्विकार म्हणजे तारकों चेंज होना, मॉडिफाय हो। स्वयं ज्योति तिनी उदाहरण जमन आर्कटा प्रकाश स्वरूप सूर्य शेरकमात्मा चैतन्य स्वरूप। आत्मानुभव मात्र आत्मा सर्वगः सर्व संश्रय प्रकाशानन्य चैतन्य अव्यतिरिक्तो हम अतिरिक्त अव्यतिरिक्तो अनल शब्दाचे अतिरिक्त और भितर चले घ्यायचे अनलोष्णवत। आत्मा स्वरूपटा की आत्मानुभवटही आत्मा અને અનુભવ સ્વરૂપે આત્મા, જ્ઞાન સ્વરૂપે આત્મા, किंतु सर्वव्यापी सकले आश्रय। प्रकाश थे के अलग चैतन्य नहीं, प्रकाश थे चैतन्य, चैतन्य थे प्रकाश। अन्य व्यतिरिक्त मैंने आत्मा छड़ा कोने किचु नहीं बेटे विभिन्न शब्द बोले जाते अनलोष्णवत। अग्नि जेमन दाहिका शक्ति बोले अग्नि जेमन गरम सेरकम आत्मा स्वरूप ही प्रकाश। प्रकाश को गुण नहीं आत्मा स्वरूप है। चित्त वर्जित चिन्ह मात्र परमात्मावभासक सबाह्याभ्यंतर व्यापी निष्कलो निश्चल आश्रय चित्त वर्जित चिन्ह मात्र। आम्ही व जीव जेटा सेटा चित्तेर भीतर आत्मा रिफ्लेक्शन बोलावायचे पण चित्तही जेखाने नाही सेटा आत्मस्वरूप नॉट चैतन्य आज रिफ्लेक्टेड इन द चित्त, चैतन्य एक्सेल केवल आत्मा स्वरूप। परमात्मा अवभाषक उन्हीं चित्त के प्रकाशित क्वेश्चन उन्हीं दुनिया के प्रकाशित क्वेश्चन उन्हीं निजे नॉट डिपेंडेंट उन्हीं प्रकाश स्वरूप है। सबाह्याभ्यंतर व्यापी मैंने सकले भीतर आचे बोले बाहर जन जगत देखे जाचे सकले व्यापी आचे बोले भीतर जन जगत देखे जाचे भीतर तीन बाहर तीन मझखाने तीन सबटे तीन इटा बोले सबाह्याभ्यंतर व्यापी निष्कल तारकों पार्ट्स नहीं निश्चलाश्रय सकले आश्रय अनचेंजिंग न आत्मा चिन्मय स्वस्था ओहो ये अच्छे ये आत्मा चिन्मय स्वस्था, 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 ये आत्मा चिन्मय स्
प्रबुद्धोप प्रबुद्धोपचय च्युता, प्रबुद्धोपचय च्युता। हाँ ओरकम ही होगा, प्रबुद्धोपचय च्युता। हेय ग्राह्यो जितो देश, काल जात्यादि असंगता। आत्मा चिन्मय আছে স্বস্তে নিজের ভিতরেই থাকে, খোলা থাকলেও জেগে থাকলেও अच्युत, জেগে থাকলে अच्युत মানে তার জাগা সোয়া নেই, সবসময় জাগাই আছে। এ গ্রাহ্য উজ্জিত, আত্মাকে নিজের ভিতর থেকে ছাড়াও যায় না, আত্মাকে বাইরে থেকে গ্রহণ করা যায় না, এই ক্যাটেগরি পারে। দেশে কালে জাতীয় সঙ্গত, এই দেশে আত্মা আলাদা, ওই দেশে আত্মা আলাদা হয় না, এই কালে আত্মা আলাদা, ওই কালে আত্মা আলাদা হয় না, এই জাতিতে ওই জাতিতে আত্মা আলাদা আলাদা হয় না। দেশ কালে জাতির সঙ্গে কোনো কানেকশন নাই, one without a second for one। ब्रह्मांडे च यथा वायु सर्वभूतगतस्तथा सैव भगवान आत्मा तनु मुक्तो व्यवस्थिता। यानी वायु जे रकम सर्वभूतर भितर है, ब्रह्मांडे वायु, ब्रह्मांड जे वायु तो सर्वभूतर भीतर है वायु, रकम भगवान आत्मा जी ने तनु मुक्तो व्यवस्थित, शरीर संगे संसर्ग नहीं था, এরকম सर्वत्र আছে, শরীরে বদ্ধ হয়নি এরকম सर्वत्र আছে। एवं चित गगनो भोगे भूषणे व्योमनि भास्करे जरा विवर कोशस्था सैवचित कीटकोट कीटकोटरे। चित गगनो भोगे, चिदटही आकाश, चित गगना भोगे अभोगे, মানে গগনের মতন বিস্তারিত।
এরকম আত্মাকে সর্বত্র বলছে, ভূষণে, ব্যোমনি, ভাস্করে, সকলের ভিতরে ওই একই আত্মা। না বিবরে কোশস্থা, পৃথিবীতে যদি কোনো ভ্যালি থাকে ওখানে আত্মা। ছোট ছোট কীটের ভিতর ওই আত্মা, ছোট ছোট কীটের ভিতর ওই আত্মা, ধারার কোনো ভাগ থাকলে ওটাও আত্মা, আকাশে আত্মা, সূর্যে আত্মা, সব রকম ভূষণের ভিতরে আত্মা, একই আত্মাই চতুর্দিকে আছে। न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति, ब्रह्मैवास्ति स्थिरंतरम निरंतरम, न एकमस्ति न च द्वैता, संविद स्फारम निज निज की तते निजम्बते विजृंभते विजृंभते, नैकमस्ति न द्वैता सद विस्फारम विजृंभिते, विस्फारम, विस्फारम, विस्फारम। बंधन बोले किछु नहीं, मोक्ष बोले किछु नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही আছে। निरूपण করলে एकमस्ति नैकमस्ति न च द्वैतम, আত্মাকে এক বলা যায়, এক বললে একটা কনসেপ্ট আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আর দুটো তো নাই। স্মারম বিজৃম্ভতে, সেক্ষেত্রে মধ্যে তিনি স্ফুরণ পাচ্ছেন, আমি কিছু নেই। ब्रह्मचित ब्रह्म भुवनम ब्रह्मभूत परस्पर परंपरा, ब्रह्मभूत परंपरा, ब्रह्माहम ब्रह्म मच्छत्रम मच्छत्रु, ब्रह्माहम ब्रह्म मच्छत्रु, ब्रह्म मित्र बांधवा, ये मैंने निर्वाद ब्रह्मा चल रहे, और शत्रु माना शेव का ब्रह्म, मित्र ब्रह्म, हमारे सब जाति भाई हो ब्रह्म, ब्रह्म ही चेत ब्रह्म सारे लोग। তারপরে শেষের দিকে দিয়েছেন মানে আষ্টা, এই যে যোগবার্ষিকটা স্যার, এটার দু তিনটে এডিশন পেয়েছিলেন খুঁজে খুঁজে, তো কোন একটা এডিশনে দু চারটে শ্লোক এক্সট্রা আছে, সে এখন মানে নাম্বার না দিয়ে, ওটা নাম্বার না ভেঙে এডিশনাল বলে দিয়ে দিয়েছে। ওটা লিস্ট আছে, শেষে দেখুন নির্ঘণ্ট, এখানে দেখো, এখানে দেখো अधिक শ্লোক বলে লেখা আছে। ওটা অ্যালফাবেটিক্যালি দিয়েছে। হুম, আমাদের এখন
আমাদের শ্লোক হলো কোনটা? 9:29। হ্যাঁ, 9:29। এই সেকেন্ড যেটা না, একস্মিন নির্মলে যে না, अधिक শ্লোকের ভিতরে যেটা সেকেন্ডে আছে, এলে না তুমি? अधिक শ্লোক বলে একটা লিস্ট আছে তো, নির্ঘণ্টের উপরে अधिक শ্লোক, ওখানে সেকেন্ড নম্বর যে দিয়েছে একস্মিন নির্মলে, ওটা দিয়েছে 9:29 পারে। এটা যেটা আমরা এখন যেটা এখানে এসেছি ওইটা। তার আগে দু চারটা আমরা মিস করে গেছি। 4:1 পরে ছিল, 6:1 পরে ছিল, তারপর 9:29 পরে, বাকি তিনটে 1, 2, 3, 4, 10টার পরে পাবো। ওখানে একটা পড়ে, হম, চ্যাপ্টারটা বোধ হয় 31 শ্লোকের। চ্যাপ্টার পুরো করে আমরা যেটা বাকি দুটো বাদ পড়লো ওটা দেখবো। এখানে এডিশনাল শ্লোক আছে, एकस्मिन् निर्मले जेन पदे परम पावने संश्रिता चित्त विश्रांति मृत्युस्तन्न जिघांसति। दरकार नहीं आधी विशेष भाषण करते रेगुलर এটা সেটে পড়ি। চিৎ চৈত্য কলনম, चित चैत्य कलना, चित चैत्य कलना बंधा, चित चैत्य कलना बंधा, तन मुक्तिर मुक्तिर उच्यते। चित चैत्य किलम आत्मेति सर्व सिद्धांत संग्रह। चित चैत्य कलना, চিত্তের ভিতরে কোন জিনিস অনুভব হচ্ছে এটা বলে চৈত্য। চিত্তের ভিতরে যেটা উঠছে তার নাম চৈত্য। কলনা মানে জ্ঞান, অনুভব। চিত্তের ভিতরে কোন জিনিস উঠছে তার জ্ঞান, ওটার নাম বন্ধন। এই সোজা কথা না, সাবজেক্ট অবজেক্টেবল। আমি একটা আছি, আমার আর কিছু অনুভব হচ্ছে, বাইরে তো নেই না, সেই জন্য চিত্ত চৈত্য বলছে। আমি আছি, আমার মনের একটা কল্পনা, ওটাই হলো বন্ধন। তার থেকে যদি মুক্ত থাকে তাহলে মুক্তি। তারপরে বলছেন চিত্ত আর চৈত্য সবটাই আত্মা। এটা বুঝতে হবে, মানে সাবজেক্ট অবজেক্ট ডিভিশন থাকলে ওটা বন্ধন, ডিভিশন না থাকলে মুক্তি। বলছে আত্মাই তো সাবজেক্ট আর অবজেক্ট দুটোই, এটা ফাইনাল জ্ঞান। সর্ব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, যত বেদান্ত সিদ্ধান্ত আছে সেগুলোর সার সিদ্ধান্ত এক। আধা শ্লোকে বলে দিল, চিত্ত চৈত্য যেখানে ডিফারেন্স, ওখানে বন্ধন, ওটা কেটে গেলে মুক্তি। আর আত্মাই চিত্ত চৈত্য রূপে আছে, এটাই সর্ব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ। चिद अस्ति चिन्मात्रम इदम चिन्मयमेव च चित्तम
चिद अहमेवेति लोकश्चिदिति संग्रह, लोकाश्चिदिति संग्रह। চিত যেটা এখানে আছে ওটা কেবল চিতে আছে, যা কিছু আছে সে চিতেরই চিন্ময়ই আছে। চিত্ত যেটাকে আমি বলছি ওটাও চিতেই আছে, ওইটাই আমি, ওইটাই সমস্ত লোক, সমস্ত লোককেও চিত, এইটাই সংগ্রহ। সংগ্রহ মানে ইন শর্ট এইটাই, এটা ইমানেন্স, টোটাল ইমানেন্স, এর সবটাই চিত্ত, সবটাই চিত, সবটাই চিত। হয়েছে আজকে না, আরেকটা শ্লোক আছে 32 আছে। यदस्ति यद्भाति तदात्मरूपम यच्चान्यतो भाति न चान्यदस्ति स्वभाव संविद प्रतिजाति केवलो ग्राह्यम गृहीतेति मृषा विकल्पा। শেষে আবার ওইটাই গ্রাহ্যম গ্রহিতা এরকম বিকল্প নাই, মৃষা, এটা মিথ্যা। যেটা আছে अस्थि भाति प्रिय, যেটা আছে ওটাই ভাতি, ওটাই আত্মার রূপ। আত্মা থেকে অন্য বলে যেটা জিনিস মনে হচ্ছে ওটা নাই, স্বভাবটাই চৈতন্য, কেবল ওইটাই শাইন করছে। গ্রাহ্যম গ্রহিতা, এটা বিকল্প মৃষা। ओम विकालादिनवच्छिन्न आणि अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।